बग्राखरनि उषा बाजारनि भारतरत्न संघ क्लाबनि कमथांनाय दुर्गा प्रसन्न देव एबा भिकि बोथारजाकमा पातेमुंगो कक्सिल साजाक खरक दकनि बिसिंगो तांसाला खरक ब्रैनो हायनो हायकेर नगति साका पुलिस आसाला उमा सरकार आकाश कर सानि साहाते बीरचक्र घोषनो केरक नगति साका पुलिसनि बखाकतेखे आसाला उमा सरकारनि नखा सालथामते आकाश करनि नखा सालदकनि पुलिस रिमान्डनि कयमुं याफरजाखा बड़े लगे लगे सानि साहाते बीरचक्र घोषनो आलमनगर रहनानि बागै कयमुग नारगजाखा हाफानि बखाते केरं खलाई शंकर लोड शाखा अबुथारजाकमा पातिमुंगो पश्चिम बंगनि रायगंजनि सिमिताइबो खरकसा कक्सबाजारनो ग्रेप्तार खालायखा बरकनो ट्रानजिट रिमान्ड तांसालो सारिगो बिरखंबाके हाजतो तुबि फाजाखा कराकसालो बनो आबहाके केरंनगो ति साजागाना तै अबुथारजाकमा पातिमुंगो करंजाकतै कुबुनि कक्सिल जाजारकनो ग्रेप्तार खालायना जायतो गैतंगो पुलिस दाक्तिनो पुलिस तै कुबुनि कक्सिल जाजारकनो ग्रेप्तार खालायना हनि साकाबो आसालो केरंनगो हाफानि बखातेके केरं खलाई उमा सरकारनि नखा सालतामतै आकाश करनि नखा सालदकनि पुलिस रिमान्ड बखातेके जुक्ति फुनुगै सावालति साखा বিপক্ষের উকিল একটা দাবি তুলেছে মানে যারা ভিকটিমস হয়েছে তাদেরকে ভীষণভাবে আঘাত করা হয়েছে পুলিশ রিমান্ডে সেই বিষয়টা এটা দেখুন এটা সে যখন থানাতে ছিল টয়লেটে যেতে গিয়ে পড়ে গেছে সুতরাং হি সাস্টেইনড ইনজুরিজ এভাবে এখন ওরা মিথ্যে কথা বলছে কোর্টে এসে বলছে কারণ জাস্ট টু অ্যাভয়েড দ্য পুলিশ রিমান্ড দে হ্যাভ টেকেন দিস